malaki. Parang wala akong damit. Kasi ang liit mo, bakla. Nike, ganun pa. Screen na. Ako lang ba nauto? Kakadating ko lang mga kani-kanina. So, unboxing. Wait lang guys, di maano ng nails. Papalagay pala natin kay kuya. Guys, nakita niyo yun? Yes, we bought an iPad on a random Saturday. Because of... Hi guys. Hi. A day in the life. Ito na lang siguro. Bakla hater ka. Hi vlog.